Sumgingan? Tatay. Tatay? Hmm. Hi guys daw. Nagulat daw siya ni tatay niya dere guys. Tarayan tatay dito guys ay nikuyog mi guys. Anik merkado guys. Tarayan tatay dito guys oh. Tara. Tara guys. Mura biya po nag-iPhone atang cellphone no? iPhone nga. Barat yun. So, tara yan tatay daw guys. Ulat daw miss yung tatay guys. Tara sila guys, naglampas sa basakan.